Horas madihita sa luhut na, tapada di maruhana pikirata lato mangihun hata ni debata, martangi ang mahita. Aso ni ruhan itu hata Jesus Kristus ma, lotolong na siya Tuhan debata jahuba, ima na mangaramuti hamu sa luhut na. Amen. Hurian itu hata tatangi homa hata ni debata nagabi turpu jamita pertangyangan, ima epistel Minggu tanggal 10 Juli tahun 2022, Jinit sian Kolose biduna parjulu, mamukasan ayat na parjulu, rodi ayat 14. Songonom maridok desi. Au surat ni si Paulus, apostol ni Kristus Yesus, sian lomone ruhane di pata doho Timoteus dongani. Mandapoton akan nabadia na di Kolose, akadongan na Porsia, na di bagasan Kristus. Asini rohama di hamu doho dame, sian di pata amatai. Madok muliati dohami, lahu tumangyako kamu tok tu di bata. Aman itu hatta Yesus Kristus. Alhu bigi hami do barita ni hapor syamuna di Kristus Yesus. Nang holo ni rohamuna mida saluhut na badia. Alan di sihirimoni. Nang di badadi di hamu di banua gijangi. Nung di bigi hamu hiani marhiti-hiti hata hasitongani. Ima barita naulii. Ima nong sahat nang tuhamu. Nang tuliat portibion na marparbuy duwe jalalam gadda suang songon na dihamu olat nidung dibigi jala ditaddahamu asin rohani dibata di bagasan hasitongan songon ido diguruhon hamu sian si Epapras dongan saulaw ni na hinaholongan ay parhalado ni Kristus na hapos do ibana humokopamu laus ibana do pajocorohot tuhami holong ni rohamu na di bagasat todik. Di bahini, dung hubigi hami, dang masohot na kami tumangyako kamu. Jala mangidu asa diguhi di hamu patak si roha. Manad dalomo ni rohana, marhiti-hiti na sa hapistaran, dohot habisuhon partudyon. Asa marparangin na tama di Tuhani hamu. Gabi halomuan situtu, jala marparabuehon na sa ulaw na dinggan. Laus gadda di hamu panadaw di debata. Kaya margugos situtu hamu hobar tugugo ni hasangapon nay. Bakorhon nasa habingiron, dohot labas si roha, mardongan la si roha. Mardok muliati mahamu diamay, naong patauho kamu, majalotohap na di bagasan hati uroni, sitianon ni akan nabadiyay. Ay nung nga diroro hita siyan kong goman hahulumo ni, jala di paucat tita, tu bagasan harajaw ni anak, haholongan ni rohana. Di bagasan ibana do arong di hita haluaw ni, ima hasisaan ni akadusa. Ido sahat na, jalan nagabi topit ni jamita di tikyo ni mamaretahon huhut mangulahon hatani di bata. Hurian na hinholongan di bagasan guar ni Tuhatta Jesus. Ngulu na marparbui, ilu sada parsuruan di bata tuhita akan Porsia. Terus sonsongon hau na dingkan, ramos parbuina jalatonggi, ido na macay dingga situtu. Amalabana, mulutung pi idaw dinggan hawi tubu. Alay mulusanong perbuena, nang marguday. Songoni manguru ni akana Porsia, ikomar perbuido. Perbuena pi dang asal adong. Alay ikod dinggan asa unang gabi si suada sudina. Songoni ma nadi pakalalahon ni Apostol Paulus, dinang binigina barita siyan si Epapras, taringok tu huria Kolose, ima sada huria di huta Frigia di Asia Kecil. Dia botohon siapa prasdo, songo dia hinaulin haporsiaon ni huriai. Alai, las ditiki marroa dua kaparpuda haliluon, nama mudahon persobaon tua katodi, narong di hasianganon. Suang songo ni, mangulahon uhum personaton dalan tuhaluaon. Dibuka Apostol Paulus do soratna, siyan na jumulu pabotoon hadirion na tuhuria Kolose babua ibana sa halak apostol ni Tuhan Yesus na pininit ni debata siyan lomo ni rohana debataro mamiliti bana dada siyan roha-rohana jala dinamanongoson surati tuhuria Kolose tongo ditiki rapon do si Timoteus tu ibana imadongal sa ulon na ujui
dung dia botohan apostoli isi ibana di pasaha madabi mardongat tangiang songon nasobal na penasaha na ganup manongo surat tuaka ganup huria mamuhai surat nai jumuludo di pasahat apostoli tabi mardongat tangiang tuhuriai di bagasan hatana na mardok asini roha madi hamudo dame syad debata amatai awak karungan tabi na penasahat ni apostoli tung maceding gadui jala lo suge bisa dapat sejarah dui di huriai asa totong mangasahon asini rohani debata huhut jala laos diguhi dame ma nasida di paragulot ta sinuaing tara jumido hinariko nasini roha duho dame nasid debata alani i naing totong ingototta holan asini rohani debatado si pangasahonotta dukko ni i dangadong jala mulo suarong hadamion dang sonak kita madalani ariari ni ulutta alani i dang tersirang asini roha duho dame di debata di guluton songo dia asini roha ni debata na jinalo ni apostol Paulus jala pinasahat na tuak kahuriai la songo nima asini roha ni debata di bagasa gulutta sinuai nabangi hudison dia botohod do songo dia la si roha ni apostol Paulus ubegi barita daringkan taring utu hapor siaon do to holo ni roha ni huria kolose henarohon ni madok moliati du ibana tu mangyakkon huriai tu dibata asa saluhut akka barita la si roha na binigini si Paulus ima si barita na penabotohon ni si Epapras songon uluan di huriai hamak karungan sa porsiaon songon pabahen ni apostol Paulus manangyakon huriay naing masongon ni hita manangyakon ganup akka halak nang huria datahubasi alay dadahola manangyakon las dinggado pabotohonoton nadutu hita manangyakon na sida dang nabababuahon asa dapat fujia kita disi alay asalam gadda do posirohan ni huria manang halak na tatangyakoni di huaso dot holong ni rohani dibata natuk mangalusi tangyangi alani i hita akana porsyai rapma masih tangyangan tu haulion diakka pakobasion dihuriai doh dingolu sigano pari dokan sa porsyaon marhiti barita naulion di hati dakon apostol Paulus do babua saluhut barita tareng otu huria kolosi ima najilalona sian na pinasahan ni si Epapras targuar sahla na burjudu ibana serep marroha pola di bangedohon ibana asa dilehon apostol Paulus poda tuhriai di pertika senuaik pe riko sututudo hita akka pangulan di huria marmahani doho dinggan akka ruas na pinasahan ni dipatato hita asa unang arong na lilu sian na sida bedahin niya kapangazarion naso sitong di pertikir sinuain tung bahak doragam niya kapangazarion na bumabahin gabililu haporsyaw niya karuas duhuria asa di somma rikot na yung paduruhonotta hadiriotta songon sa halak parhalado ni Kristus na haposan na marsitutu marmahani huriay asa gabi ruas ni huria na satia jalatugut di bagasan haporsyaon dot holong di bagasa Kristusi asa di bagasa barita na ulion tarido dudusi hinarik ko ni tangyang di guru ni naporsia adi horohon tangyang ido hagugun lamang dupi akka hamolon nabuy masa alani nekkom marsitutu du hita hamakarungan martangyang di ngulon nang ditunga-tunga di ngulu sigano pari di akan ada ulahon luwi ditunga-tunga di pakobasyon tatangyak kumma huriyay anggia tubu jalamar perbui hata ni dipata nasuan di rohana sida namang ihud so tidak makarungan di sosoi apostol Paulus duhuriai asa madok moliati tu dipata jahuba na patauhon na sida majalo tohap haluau ni ima sitianon niaka na porsia dang sian haguguon nang bisuk ni hazolomaon dapotan haluau jolpai alay holan ala asini rohani di batasa bingtu dia do tohap haluau ni ima nang mga rohita
lapatan na nang paluhaw kita siyan gonggoman ni haholomo ni imadusa duhot waso ni sipulusi hawakaruangan sa persyaon tarjuru hita sa luhut na lao pararaton jala pangulahon hata ni dipata songon na pinudahon ni Tuhan Yesus mamudai madidi jala mengajari sa luhut bangso asa diraduti hata ni dibata buta jah di Matius 20 lalu ayat 10 rodo ayat 20 ulaun barbareta nauli dada holan ulaun yakka partohona ni pangula di huria alai saluhut do akan aporsiai terjulah patupahoni asalam rarat jalam gadda hatani dibata ulaun pararatun hatani dibata sarobang due dohot na mangulahun di bagasang ulus siguro pare dang tubuh jaladang marperbui hatani dibata ya sudah dibata na masu hatai asa tubuh jala marperbui hama karungan jala hitapi ikut jumuludu mangulahun hatani dibata nang tapasa hati so nakaposteli naburhat dula sida marbarita na huli diguhi huwaso ni dipata na sinuaton di bagasan rohana sida ala jumuludu na sida mangulahun hatai di guruna ulaw marbarita na huli dada ulaw na mura-mura patupao ni alay dang ulaw na subuhi terpatu pahita na pasti dang tarulahitay ya sumangasahon to dini di bata marningot to hita di baga-baga ni Tuhan Yesus na totoo madungan ihita rasa rua jali hasya nganon alani tapilihom madirita asa gabi na puso ni Kristus na hapusan na humokop huriye songon na didokod diturpukon songon si Epapras na songon apostol Paulus na mga rohana songon ni manakita di ngulo si kano pariyon laho barbahani karuas na binasahan ni dipata di bagasang ulut taon na pagudang ragam ni akahamaolon gudang ragam ni pangujunan do maol pinaramahan na kadurbiya na binasahan ni dipata martangi yang mahita marasa margugu hita makadungan laho marmuduhon na sida laho mangarahon na sida lah majakon hasitongan na siya Tuhani tutuduhan makarungan di napunahon huria Kolossedo haporsiyaw di bagasang Kristus songon na tahaporsyay tunga pala takasdo tahatidakon pabua hinorohon ni haporsiyaw di bagasang guwar ni Tuhan Yesus do jupang haluawn ala asa ni ruhani di bata ala ni na parjulu si patopaon niya karaporsya ima makaporsyay asa ni ruha dohot holo ni rohana di batado namian di bagasong ulut taon jala ido na paluhaw kita odo na dipuji apostol Paulus siyan huria Kolose na paduahon arong do holo ni rohani ruas ni huriay ima holong maradok pur di bata nang mida akadong acolma na patuluhon ima tung macetakas do pakirimun na sida di haluaw do tanguluan na manotongi songo sitong na akana porsia tung maceriko situtudo hita marna punahon pakirimon di hanguluan na marotongi marisuang dua Kristenot tay mulo suarong pakirimon iya pakirimoni turus me sokon sao manang jangkar nakpe sawi nakpe jangkari dang tarida alay tung macetugu sawi jangkari mangihot kapal na dilabuani unang gabi marmara songoni manang pakirimon ni huria Kolose diakasi hirimon nang penadari ni depata di surkui asa marhidi haporsiyaon holong do pakirimoni gabi lam gugu sihol ni rohatta lah mamaritahon barida haluaon tuaka na surung dupi malangihon barita na siyan Tuhan Yesus asa siyanima gabi takas rohan ng pikirata lah makatidakon haluaw na siya Kristusi atong makarungan sa porsyaon margugo manghita laho mamaritahon huhut mangulahon hatani di patay taigot mahatan ito hatta na matok martua maaka no bigi hatani di pata jala na mangulahosa
atong namar tuadu hita alanunga di bagasan hila seroa hita radi hita lah manangihon hatai mamaritahon hatai mardungan huasoni todi ni dipata jalau hutita mangulahun hatai tingulu sikarupari atong hamakadungan sapursiaon parara mahatan itu hani mardongan hapursiaon na tugu di bagasan Kristus na marsuruho laho marbarita nauli didongan itu hani mahita laho patopahosa amin martangi yang mahita di bata jaho para seruhana sumurung hodo na marsuru hami laho mamaritahon barita nauli pargugoy mahami Tuhan songon na posomi Apostol Paulus nang si Epapras di bagasan hasatiaw mamarita barita na uli na pekudang akka hamaulon nang hami di bagasa partikyan ng pargugoy hami Tuhan hami akapangulan ni Huriam nang majalo tohonan dito nga tongan ni Huriami nang sudia kaparhubas nang sudia akaruas ki Huriam laho makanguluhon hata ni dipata di ngulu sigaro pari marmahani mamudaya akaya na konami tulalan hasit tongani paso-paso batuan sudah karuas tu Huriam na tubangihon hatam na badia di bagas tekyon asa mangulu jala marparbui Tuhan hatan di jahuba di bagasan ngulu nasidya margugu jala marpakirimon mangarupi jala makamunakon ragam niya kaparluan di tonga-tongani hasyanganon dongani mahami sa luhut na di bagasa tundibi di bagasan Kristus Yesus jalo matangi yang endamion amin.